Junior. Vamos a refaernos, बताओ. Norna rangti mana? Abaish. গ্রামের লোকজন কতদিন আর বসবাস করবে, কতদিন এভাবে কষ্টের মধ্যে অসুবিধার মধ্যে চলাফেরা করবে। এটা যদি আপনারা যথাযথ তাড়াতাড়ি যদি করে দেন তাহলে আমাদের জন্য অনেক সুবিধা হবে। दारा तिनी दं नर जे रेल का सजाक माने आ रेल बहाय कक सालाय माने बिसिंतै याखारि रजाखा हामबाय मेडिया ताखोना कक हाइजे खिने और राम दुर्गा कामिबो जे लामा दं माने राम दुर्गा सदर कामि और जे रेल क्रॉसिंग लामा दं माने अबनो तिनी रेलवे रक तिनी अनफॉर्चुनेटली ने तिनी फरात के फाइ बर और पिलार काइरि फैका गासिनि और जे कामिनी आमसानि जे लुकुरो तो माने बर थांलासो फाइनानि असुबिदा जगै बर और प्रोटेस्ट खाइलेका अंगा प्रोटेस्ट खाइमान गरा ट्रेन का सलाका अंगा प्रोटेस्ट खाइमान या गुलसिनि एजेम फैका आरे आरे गेप तो फैका जायसिनि रेलवेनि आदं नं फैका अंगा बर सुनो कग्रखा जे ताबो आपातत ओ पिलार तै तनजगलिया पिलार न बर उठुइ कलांखा अंगा उठुमा कराय बर सुनो कग्रखा जे as soon as possible जे सब जाति मानसक बर सुनो ए और ओभार ब्रिज कासिर नाय गायसिनि ओभार ब्रिज इन यासाक सकां जों तकाइसे सिंपरनो रिक्वेस्ट खायका ओभार ब्रिज इन यासाक सकां सुनो जाते क्रॉसिंग गेट काइसा सुनो सलामनाय रनांगथु सिनि ओ आमतानि लुकुरन बगै हायले सिन काइसा कयमुनार खबन थानि एसडीएम सुनो साका कग्रखा जे ब खनासनि बिसिङनो ब रेलवे न काइसा सिटी सिनाय जाते जे ओभार ब्रिज ताति खायनांथु दाय ओभार ब्रिज इन यासाक सकां जाते और काइसा रेड जे सिनि क्रॉसिंग गेट तमानि आबाद खालामना बागै ब प्रपोजाल हरनाय रेलवे रनो अ कक्सना एटीएम सामैया कग्रबान पराय जों सिनो जे तिनि प्रोटेस्ट आवायां रेल का समानो जों रेल न याखरै सिनो अ मनो तिनि फालिकता बोसक जरा रगले ओ जे पिलार काजमनि
Omo o kami je lama tomani kaisa lama tomani oro simi kaisa borok tinta borok 6ta pilar kai rekha ga o pilar kai men pora sini o amtani lukrok bike hindi gari hindi bal kono borok tini thangla su khai mali ata abo ko phongo dakai na di borok tini hotak ke phai duita ar tirogo borok hotak ke sai mes gam borok phate kai kala hane o amtani lukrok sai kana tini je kok salai mani bisingti over bridge ni kok jeti salai mani abo ke besek salni yagolo eba besek talni yagolo rogo chengjak no ba paina railway rok suno sawo je omo through SDM hoite je proposal sopake ke daki nang nai kisa proposal sopake ke amra puron process tongo inge borok suno ko je maximum to maximum 6 to 7 months ni bisingo borok bo complete nani chances bisi tongo ni borok suno ko hangke aje tini gosilai mani aborong no kuno seimong blai rok bai gosilai mani tora এই সিং সাকা সুনো কাছে রিটেন মারনাই ইনকে এসডিএম সাকা বল এসডিএম থ্রু এসডিএম যে প্রপোজাল রহনাই রেলওয়ে রহনা ও কাগজ সুনো কপি কাছে রহনাই চিনি ও লোকাল রহনা সুনো কাছে কপি রহনাই নে এসডিএম সাকা ইনকে এসডিএম যে প্রপোজাল রহনাই রেলওয়ে রহনা সুনো কাছে কপি রহনাই ব সুনো তো এক দুই দিন বিসুনো বসুনো কাগজ রহনাই খবর Actually, without information, local administration के information ना करे ये जो रास्ता ब्लॉक करे दिए थे ताते इधर एकांकर पब्लिक ক্ষুব্ধ হয়েছে তার জন্য তারা রেল আটকে দিয়েছে এটা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে গেছে তারপরে এখনই আমরা আবার এই গ্রামবাসীর সঙ্গে আলোচনা করেছি আলোচনা করার পরে একটা সমাধান সূত্র আমরা খুঁজে পেয়েছি আমরা রেলওয়ে দপ্তরকে আমরা লিখব যতদিন পর্যন্ত আরবি হবে না ততদিন পর্যন্ত যাতে এই দুই পাশের গ্রামকে যাতায়াত করার সুযোগ দেয় এতটুকু হয়েছে তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি আবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে কি যতটুকু তাড়াতাড়ি একটা রেলওয়ে ওভারব্রিজ করা যায় তার জন্য আমরা দ্রুত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব ঠিক আছে